Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu? Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Kama vile mnavyoona tayari tumekuwa hapa mbele ya mikrofoni yetu ya Oli Kivu, Oli Official TV, na nikiwa pamoja nanyi katika muda huu. Mimi ni wenu ule tu wa kufa na kuzika, na kabisa unayemuona kabisa wanamuita mzee Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari kabisa, ambaye nimekuwa hapa kwa muda huu nikiwa pamoja nanyi katika mambo yote kabisa, tukiendelea kuongelea vya kwetu papa, yani inabidi tuongelee mambo ya kwetu, tuongee vitu vya kwetu, tuambiane vya kwetu, kusikuwa kudanganyana mon frère. Hapa tuko tunaongea mambo ya jamaa, mambo ya kwetu, sema mambo ya kwetu. Yani tuko tunaongea mambo ya kwetu, inabidi tukupatie mambo ya kwetu kabisa, tukuoneshe gisi mambo yote ilivyo katika muda huu na wakati huu kabisa, ambao tuko hapa mbele ya mikrofoni yetu kabisa. Bila shaka kabisa niko hapa, lakini ninakuwa na ufundi kule kabisa. Katika ufundi wangu kabisa nimekuwa na kijana wetu kule kabisa, na hapa ni kitu ya mzuri sana. Mambo iko utamu kabisa, ndugu zangu wapendwa ambao mmekuwa pamoja nami. Nataka tukuambia ya kwamba kwa muda huu hapa mjini Goma tumeamka na kajua kametoka kabisa, kametoka vizuri sana. Kajua kameonekana kiko makali kidogo kabisa, na hapa kabisa nao umesikia kama yani kifukutu iko mingi, ndio maana tunakwambia kama kajua kametoka. Kifukutu iko kabisa ya kutosha hapa mjini Goma kwa leo, na mambo inaendelea. Chanzo ndio tunaenda anzia, lakini mbele tuingie chanzo, ponda subscribe. Ponda subscribe. Juu leo niko na uchambuzi ya bisirani. Leo mimi naleta njoo wanasema ile uchambuzi ya bisirani. Uchambuzi wa bisirani njoo niko nao leo. Uchambuzi wa bisirani njoo niko nayo. Kwa muda huu kabisa tunaenda chambua kwa bisirani. Ponda subscribe. Fanya share kwa watu wengi, ili kwamba tupate kuwa na sauti ndefu kabisa. Munaimiaka bazalendo mabunduki juu ya nini? Munabaima munition juu ya nini? Muzea muli ya Kotumba point d'interrogation, Makanaki point d'interrogation, nani Ngomanzito point d'interrogation, Kamama point d'interrogation. Nyie bote tusha batiako ma point d'interrogation juu atuyue. Nyie mnakuwa mko nafasi, c'est le fait ya nini? C'est le fait ya nini? Ya nini mnakuwa mko mnafanya? Mungu mnaona gisi vitu viko vinaenda? Juu ya nini ya mwezi fanya bilan ama mfanye requête? Itaji yenu muipatie chef de l'etat, mumwambie shi tunapenda komandema yetu personnel. Muko na nguvu, munaweza na munaweza bomola shenzi mpaka munaimaliza na haitaonekanaga tena kudunia. Lakini probleme ni moya, amuivie chungu mwanye peke kunye peke. Banasemaka mkiswahili umoja uleta nguvu. Kwenye umoja huko nguvu nayo inaonekana, nguvu inapatikana kwenye umoja huko. Lakini wakati hamuna umoja, nguvu inakosekana. Cela veut dire que mumaisha inabidi kukuwa na decision ya kianaume. Bale benye mwa pigana ni banaume, nao biko na akili saa yenu, na balizaliwa na banamuke, na nyinyi mulizaliwa na banamuke. Kwa nini tusikamate decision? Mwa tunakosa nini? Kama banakamata franga banatia anje juu ya kupigana, koma banatushinda franga kweli? Eske banashinda bakongomani franga? Juu ya nini ya mwezi kamata na nyie franga mutie anje? Mutie franga anje pour que ibi bitu bipite biende mzuri. Non, c'est ça. Inafaa kabisa bitu byote ni lazima tuangalie eske
tunaenda wapi? Tunafikia wapi? Tunaishia? Tutakuwa tunalia tu kila siku malalamiko ya kila siku. Batoto wanaisha, vijana wanaisha, mutakuwa mnalalamika tu kila siku bana tu agression agression. Sasa ile agression ya mubloke, ile agression ya murudishe, itakuwa agression gani? Itasikilikana aye kudunia. Donc ni kusema ni mabitu moyo yenye nomba kabisa tunaikala tunaangalia na shie tunaikala tutakuwa tunalia saba bebe babebe wenye abapendi tembea. Hapana, ni lazima tuangalie eske tunakosa nini na tunakikosa juu ya nini, kisha tunaweza kukipata aye. Tuko na 1000 moyen ya kubipata biote juu nabo banabipataka. Banafanya siasa yabo namuna gani juu babipate, na shi tufanye siasa ya zaidi ya yabo juu na shi tubipate. Binawezekana sana. Tena inawezekana na shie kutafuta ba partenaire ayer, na tunafanya hii kitu tunaitosha. Et aussi si president de la republique iko nyuma ya population, kama kweli haiko mkope naye ya kusudi naye kama kweli haiko mkope, iko nyuma ya population, aungane na bazalendo, abapatie ma munition, abatafutie nani partnership ya inje, ikuwe misk komsa, apate kisoda kia nguvu kenye kinaweza resiste mu monde. Bazalendo iko nguvu, tuko tunaongea mzuri. Bazashu watoto wa mama wako nguvu sana. Batu biko napigana bila bunduki, banapigana na drone, banapigana na mamirage, banapigana na ma helikoptere, banapigana na ma inchi 7. Una zase bale watu ni watu ya mza. Sasa ujuliza sasa bapate sasa ma munition mist, bapate na moderation, kalunjembe kakitu kadogo kakuwa teni kila kitu yote koti, banaweza pigana mzuri sana. Tuko na maibu, tuko na serpent noir, bale wanakuwa ndio ma force spéciale zabo, songa mbele na force spéciale. Maibu banapanga bitu mzuri sana. Tunakuwa na ba general benye banayua panga banayapanga mchezo wa vita. Aba watu wanakimbia, banatoka, abiko nguvu. Mais c'est parce que nyinyi ndio mnataka bapatie ile nguvu, ndio maana banaonekana sasa vile biko na nguvu momo abana hayo. Kitu yenye kiko inabidi kila mtu atie akili yake fasi moya, na tujue nini tunaweza tukafanye, nini tunaweza tukafanye ili kwamba na shie tupate victoire yenye iko bien na turudishe nani. Bikishindikana bazalendo mukamata ta Bukavu na Goma, mkikamata tu Bukavu ata mnaambia gouvernement hakuna mwenye ataingia hapa, hakuna mwenye ataingia hapa bila annonce yetu shie bazalendo. Gouvernement nayo iangalie, ijue kama hapa bazalendo wanaongoza. Il faut njo tu dawa ile, il faut gouvernement inatunegosier na shie sasa, njo kitu ni tunataka tufanye sasa. Njo tunaona kabisa chanzo kila siku biko wanaforme ba M23 biko wanaforme ba petit wanaforme balimaliza na 1320, leo tena wanatia 2000 biko ku formation. Mais abiangaishi puisque déjà ile mabato yote na kiaka muma iko na beba Bukavu azirudi yake azirudi yake zinesha tu kule mumilima, atuyo kwenye banaishi yaka juu hapa Bukavu abiko, hapa Goma nako abiko. Sasa tunajiuliza wale wanaendaka mu mabato kila siku, wanaenda kuma ligne de front, banaishi yaka wapi? Chakula ya mamba. Na donc ngusema bawaza shu courage, na patia courage, na naambia muwaze mara 7. Muwaze mara 7. Il faut libération itoke kwenu.
Jo FARDC tunabayua, ba FARDC tunabayua mandugu yetu, lakini ni wanapenda tu mbele. Ndio wale unaona babiko wanalia kunani kumedia oh bapesi biso mbongo te tolembi na nzala nzala ebumi biso FARDC nzala ebumi biso bananzali me auya sikiaka bazalendo benye biko banalia. Nilifurahia sana ndugu Meshake anatangaza, anasema bale benye biko kule Kinshasa na makoti yabo na matumbu yabo, oh shinjo ba representa ya ba wazashu bongo atubayu, na kwa kweli atubayu. Meshake alibitangaza na kwa kweli shi hapa atubayu bale kabisa, bale atubayu bale ni baponde ya mujinga, njo benye wanapataka franga ya batu huku. Watu banapenda ba profiter mu bintu biko byabo, donc unakutana mtu anapenda profiter tu aprofite mu bazalendo, njo bale benye banakuwa kule Kinshasa banajita sema yabo njo ba representa ya ba wazashu, bananza danganya president, oh tulisha kamata hapa, oh tulishafanya hivi, na abiko kutere abayafikaka ata kutere, abayue gisi bazalendo biko nakula, abayue gisi banalala, abayue ata kitu kimoya, me unakutana banaanza sema yabo njo ba representa yabo. Ile ni makosa sana, ni makosa bandugu yangu. Musiko munakulia mu wengine ponde ya mujinga, njo ile munafanya mungu munakula benzenu biko wanakufia huko. Ile tunakatala, na njo maana mimi nasema vraiment nilifurahia sana communication ya force spéciale ya wazashu inayo iliyosemewa na Meshake. Anasema vraiment bale shia tubayue na atuta bayua kabisa. Dawa ya panya naye ametangaza, huyu ni mzalendo ama ni msemaji wa ndugu yetu James Fieka Adui. Anasema ya kwamba ewane bandugu yetu banalumia sana mu camp de réfugiés kule Burundi. Ndio anatoa malalamiko kuba député. Anatoa malalamiko kuba député, anasema ba député mnye munapendaka tu kukula byenye bilishafika, sini vile munapenda kukula kwa amani, lakini kwa saa ya shida amuone ile population yenye nabasaidiaka kusudi mkuwe ba député, mupate mahali yenu, muishi na nye mzuri, amuione tena, inakuwa ni probleme. Sasa kama iko bien, si musaidie basi bale batu benye biko kule Burundi bapate nabo gisi ya kuishi, wala mubatoshe kule, bakuye batoto baanze kusoma, baende Uvira. Uvira amani iko, population iko bien, masomo inafunguliwa, même si kwa hiyo wakati biko mu vacances, mwaka ilipita bakusoma. Sasa tunapenda kabisa si bakuye babatoshe kule mukamba, barudishe Uvira. Hapa tunaambia Elakano, hapa tunaambia ye Jean-Jacques Purusi, tunaambia maire de la ville Kiki, vraiment mutu saidie aba batoto yetu, bandugu yetu, ba mama yetu wenye biko mu camp de réfugiés ya Burundi, batoshe kule juu banalia njala, hakuna sabuni, hakuna hata kitu kimoya, batoto biko mu condition ya mubaya na biko na kwabo. Kwa nini kubaacha mu condition ya vile? Mubatoshe kule, mubalete huku, baangalie kama banaweza anza masomo, baangalie kama kila mtu anaweza jitafuta, barudie manyumba zabo, barudie mu budongo yabo, na itakuwa kitu ya mzuri sana kuliko badada yetu, ba mama yetu, batoto yetu, bazee yetu bakufie kule muka. Ile kabisa ni mabitu yenye munapasha kuelewa na munapasha kujua. Inafaa tuteteye wandugu zetu, tutetee watu wetu, tutetee batu yetu, tutetee taifa ya Wakongomani. Ni kitu ya lazima sana, na hapa inaweza kutusaidia. Na hapa kabisa dawa ya panya amesema ya kwamba yeye ni lazima kabisa baangalie gisi wale watu wanaweza ishi mzuri. Junayo inaweza leta ingine makonfli zingine zenye tuyo kwenye ziko. Aussi bazalendo wanatangaza, wanasema
bile biko na bambia seme alela kulisha kamatiwa 0.0 bilioni 2. Ile yote ni mafantezi ya adui, ile ni mafantezi ya adui. Iko sababu wanakuambia kasema shafika Mushabunda wala wanakuambia tushafika Kisangani. Ile ni mafantezi ya adui. Yeye anasema nishafika. Omomo hayafikaka, angali Musud Kivu na Nord Kivu bupande. Donc iko muvile ya Goma na vile ya Bukavu pale anaenea, lakini muma entité zingine muma village zingine rien haiko. So na ukisikia mtu iko nakwambia seme iko nini iko na kudanganya mon frère, anakudanganya iko na kupakala bien, anakupakala shi tunayua bitu gisi biko hapa kwetu. Tunayua gisi bitu biko hapa kwetu. Jo nasikia ba pro M abo biko wanasema unaona tulisha basha kamata kule kote, yani bazalendo abiko tena kule. Nilisikia jamaa mwevi wa La Voix du Kivu ule jamaa anapenda M23 sana. Tuko tunasemea bitu yote tu hapa wazi. Anapenda M23 sana. Juu ukisikia kwenye iko nasemea M23 unaweza zania sema akose yeye ndio babaki ndio anakoka mwele M23. Basi badanganye. Bazalendo abiko tena. Basha kimbia. Basoda basha kimbia. Hivi banakuza lanturu ya Fizi. Banakuza asemie kabisa kisha nakupigia kibembe kadogo juu sikie kama ni mubembe meni pro yule. Tunayua kukuba Kongole mingi sana wenye tunayua benye deja basha jiunga na chama ya kina nguvu. Tunayua. Tunabayua. Me hatuna bya kusema kwa sasa. Me l'avenir donnera raison. Jo banasemaka. L'avenir donnera raison. Tuko hapa shebote, tuko tunaangaliana, tutasikiana haya mwai mwingine. Ponda subscribe, fanya share kwa watu wengi, na hapa kabisa ufanye komantere yako, na sisi tutakuwa tumekufuata 5 juu ya 5. Asante sana.